اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، سستیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، اور بھی کوئی کسی طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، ورنہ اولادیں رلتی ہیں، اولادیں رلتی ہیں، بچے رلتے ہیں۔ آپ کا کیا، آپ لڑ جھگڑ کے وہ الگ یہ الگ، اولادوں کا کیا؟ نہ باپ کے رہے نہ ماں کے رہے، کتنی پریشانی ہے، کتنے اذیت ہیں، کتنے مصائب ہیں۔ تو قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے، احادیث نبوی رہنمائی کر رہی ہے کہ عورت کا بھی اللہ نے مقام رکھا ہے، مرد کا بھی مقام رکھا ہے۔ نکاح جیسی خوبصورت ترین چیز آپ کو عطا کی ہے آپ کی عزت اور پاک دامنی کے لیے، آپ کی عزت اور آبرو کے لیے۔ اس نکاح کے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ اگر فقیر بھی ہو، نکاح کر لو، اللہ برکتیں نازل کرے گا، اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے اس جوڑے کے اندر برکت عطا فرما دے، ہمارے ان معاملات کے اندر جو معاملات ابھی خراب چل رہے ہیں اللہ اس کو صحیح فرما دے۔ دعائیں کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت کو سن کے آپ میں سے کچھ دوست جان چکے ہوں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا میرا کیا عنوان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو نکاح کے خطبے میں سے پڑھے جانے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، قاضی صاحب جن آیات کی قرآن کریم میں سے تلاوت کرتے ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ نکاح ہوتے ہیں لیکن اس وقت معاشرے میں تیزی کے ساتھ کچھ ہی ماہ میں اور کچھ ہی سال میں شادیاں خراب ہوتی دیکھی جا رہی ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، خلا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ نکاح اور ازواجی تعلقات یہ اتنے مضبوط اور مستحکم ہونے چاہیے کہ بالوں کی سفیدی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، لیکن یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ماں باپ، اولاد اس تعلقات کے بعد تعلقات کی فہرست میں جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ میاں بیوی کا ہے، سب سے قریبی تعلق۔ لیکن ان قریبی تعلق کو زنگ لگ رہا ہے، اس قریبی تعلق میں محبتیں نہیں ہیں، کدورتیں، نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، ان کے طریقے میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔
اگر یہ نکاح نہ ہوتا، پاک دامنی کا یہ ذریعہ دین اسلام میرے اور آپ کے لیے ہموار نہ کرتا اور پلس اپنی نفسانی خواہشات کو احسن انداز سے مکمل کرنے کی رہنمائی نہ کرتا تو زندگی بدترین ہوتی، بلکہ جانوروں کی سی زندگی ہوتی۔ یہ نکاح کا رکن دے کر، نکاح کا ستون دے کر ہمیں پاک دامنی کا راستہ دیا گیا، ہمیں عفت کا راستہ دیا گیا، ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا راستہ دیا گیا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا راستہ دیا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ چند دن، چند ایام، چند مہینے، ابھی شادی ہوئی اور ابھی طلاق، ابھی شادی ہوئی اور ابھی خلا؟ یہ مذاق کیوں بن چکا ہے؟ اس کے اوپر آج تھوڑا سا غور و خوض کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اسلام اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز سیکھ لیجئے اور سن لیجئے کہ اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی ادب نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی حقوق نہیں تھے۔ لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد، اللہ نے عورت کو عزت، مقام، عصمت، ہر چیز سے نوازا، حقوق بھی دیے، وراثت میں حصہ بھی دیا، ہر طرح کے ان کے معاملات سدھارنے کے طریقے بتائے اور ایک عزت کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ پورے قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں، جو اللہ کا کلام ہے، صرف ایک خاتون کے علاوہ، ایک خاتون کے نام کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی عورت کا نام تک نہیں لیا۔ یہ عزت ہے، وقار ہے، ادب ہے، احترام ہے عورت کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آیا تو کہا ام موسیٰ۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا تو کہا امرات لوط، امرات نوح۔ اور اللہ رب العزت اسی طرح ذکر فرما رہے ہیں ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام، نام نہیں لیا، کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ آدم، تم، نام لیا آدم کا، لیکن بیوی کا نام، عورت کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ کسی مقام پر کہیں بھی ایک خاتون کے نام کے علاوہ اللہ نے کسی عورت کے نام کو مخاطب نہیں کیا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر، اس کی بیوی جو بدکارہ ہے، یوسف علیہ السلام کو بہکا رہی ہے، بھٹکا رہی ہے، اس تک کا نام اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ یہ مقام نہیں ہے، یہ رتبہ نہیں ہے۔ نام کس کا لیا؟ مریم علیہ السلام کا۔ قرآن میں آپ کو ایک خاتون کا نام ملے گا، مریم، اور اس کی وجہ سن لیجئے، اس کی وجہ بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اس کو جنا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی یہ اولاد ہے۔ تو اس کائنات کا جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو اللہ کو رتی کے برابر بھی برداشت نہیں ہے، اس کی تردید کرنا ضروری تھی۔ یہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، معاذ اللہ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ شرک کی تردید ضروری تھی اور اس دعوے کی تردید ضروری تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ کس کا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے۔
तो ये कुरान करीम का इम्तियाज और ये औरत की खूबी, मकाम और मर्तबा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाम लिए बगैर जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, ये उसका अदब है। उलमा इकराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये उसका एहतराम है। और फिर जब हम अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि वो औरत मां हो, वो औरत बहन हो, औरत बीवी हो, औरत बेटी हो, औरत चाहे मुआशरे के किसी भी हिस्से से उसका ताल्लुक हो और किसी भी रिश्ते से ताल्लुक हो, अल्लाह ने उसको एक अलग ही मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मां के बारे में आप सुनते रहते हैं, अल्लाह ने क्या मुकाम दिया, क्या इज्जत दी। बेटियों के बारे में, अल्लाह अकबर, बेटियों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाई और 3 बेटियों पे उसने सब्र किया, अल्लाह ने अता की, उसने सब्र किया और फिर उनको अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और अच्छा पिलाया, खिलाना पिलाना बेहतरीन किया और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनको बेहतरीन लिबास पहनाया, उनकी बेहतरीन नशो नुमा की, तरबियत की, परवरिश की। फरमाया कि कल यही बेटियां जहन्नुम के सामने उस बाप के लिए आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी। ये जहन्नुम और ये बेटियां जहन्नुम में जाने से ये अपने बाप को बचा लेंगी। ये मर्तबा, ये इज्जत औरत के रूप में बेटी को अता किया किसने? इस्लाम ने, शरीयत ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान ने। तो इसको समझिए, सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना मकाम और कितना मर्तबा और कितना अदब एहतराम इनका रखा है। अब आइए, मुख्तसर बात हो रही है मर्द के हवाले से कि मर्द का क्या मकाम है मुआशरे में। मैं अभी सिर्फ मर्द की बात कर रहा हूं, शौहर की बात नहीं कर रहा, या मैं बाप की बात नहीं कर रहा, भाई की बात नहीं कर रहा, मर्द। और ये याद रखिए कि इस मुआशरे की बुनियाद में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को पैदा किया है वो बाप और भाई बना के पैदा नहीं किया, बल्कि सबसे पहला रिश्ता शौहर का है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने पैदा फरमाया, तख्लीक की, क्या वो किसी के बाप थे? क्या वो किसी के भाई थे? जी नहीं, वो एक खातून के शौहर थे। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने उस रब से डर जाओ कि जिसने तुमको मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स के साथ पैदा फरमाया है। और ये मुआशरे की अकाई है, बुनियाद है। ये मर्द, अगर ये बुनियाद ना हो, ये इकाई ना हो, ये बेस ना हो, तो इतनी अच्छी और खूबसूरत इमारतें खड़ी नहीं हो सकती हैं। मर्द क्या है? बुनियाद है मुआशरे की। ये बुनियाद है, इस बुनियाद को हिलाना नहीं है, इस बुनियाद को परेशान नहीं करना। और बुनियाद कैसी होती है? खूबसूरत तरीन, अभी यहीं पे हमारे इलाके में एक हॉल बना है, जाते हुए कभी नजर पड़ी है मेरी, कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, इमारत भी अच्छी है, हर चीज अच्छा है, चमक रहा है। लेकिन उससे बोले बनाने वाले से जरा इसकी बुनियादें दिखा। बुनियादों में कोई रंग रोगन नहीं है, बुनियादों में कोई खूबसूरती नजर नहीं आएगी आपको, बुनियादों में कोई ज़ेबो ज़ीनत नजर नहीं आएगा आपको। वही मिट्टी, वही कालक, वही सीमेंट, वही सब कुछ नजर आएगा। लेकिन अगर वो बुनियाद न डली होती, इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी कैसे होती? तो समझे, मर्द क्या है? बुनियाद है मुआशरे की। अपने आप को खपाता है, तपाता है, भागता है, दौड़ता है, दिन रात एक करता है, मुशक्कतें करता है, मां बाप का ख्याल रखता है, औलाद का ख्याल रखता है, बीवी का ख्याल रखता है। ये खूबसूरत घर नजर आ रहा है या बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी वजह ये बुनियाद है। मिन नफ्सिन वाहिदा, ये बुनियाद है। आप इसी को हिला दें, आप इसी को तंग करना शुरू कर दें, आप इसी को परेशान करना शुरू कर दें कि जो आपके मुआशरे का शिकंजा है, आपके लिए आपका पंजा है, पिलर है, सुतून है, बुनियाद है, मिन नफ्सिन वाहिदा, इसको हिलाने की जरूरत क्या है?
इसको परेशान करने की जरूरत क्या है? ये लगा हुआ है ना आपके लिए, ये भाग दौड़ कर रहा है ना आपके लिए, ये दिन रात एक कर रहा है ना, पसीना बहा रहा है ना, लोगों की बातें भी सुन रहा है ना, मारे भी खा रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को बेहतरीन निवाला खाना पेश कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि ये जो रजुल हैं, आदमी हैं, मर्द हैं, इनको हमने तुम्हारे ऊपर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब डंडा लेके भागना दौड़ना नहीं है। हाकिम का मतलब डंडा लेके अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को सीधा करने का यह मतलब नहीं है, बल्कि अगर मर्द चाहे छोटा बच्चा भी है और चाहे वो तवाना आदमी भी है, उसकी अपना एक रौब है, अपनी एक हैसियत है, अपना एक मुकाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हारे मुआशरे की बुनियाद, तुम्हारे मुआशरे की बेस, तुम्हारे मुआशरे का पंजा, शिकंजा, पिलर, सुतून हमने मर्द को बनाया है। तुम इस सुतून का सुकून खराब करोगे, इमारत गिरेगी। तुम बुनियादें उखाड़ने की कोशिश करोगे कि मैं देखूं बुनियादों में क्या डला है, इमारत गिरेगी। तुम कोशिश करो कि मैं इस पंजे को मरोड़ दूं, तो जिस्म की हालत गैर तो होगी। तो इसलिए लितस्कुनु इलैहा, फरमाया कि मुआशरे में सुकून का, तुम्हारे घर बार में सुकून का बेहतरीन जरिया यह है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी के साथ रहो। मोहब्बत और रवादारी नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं है, तो फिर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, तलाकें हैं, खुला है। लोग ना जाने किन किन चीजों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया खोलें या देखें तो हमें नजर यही आता है कि खुला का तरीका क्या होता है, तक सवालात भी यही आ रहे होते हैं। भाग दौड़, किसी भी मस्जिद में कहीं भी नमाज पढ़ने चले जाओ, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई बंदा अपने घर का मामला लेकर आया हुआ होता है। लाजमी कोई ना कोई सवाल होता है, उसके अपने घर का नहीं होता, बिरादरी का होता है, खानदान का होता है, किसी बहन और भाई का होता है। जबकि कुरान ये कह रहा है कि हमने ये रिश्ता इसलिए बनाया था, ये ताल्लुकात इसलिए बनाए थे कि तुम सुकून हासिल करो एक दूसरे से। तो सुकून हासिल करने के जराए और तरीके शरीयत ने, इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, उस पर अमल कीजिए। निकाह में पढ़े जाने वाली हर आयत में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डर जाए, किस चीज में डर जाए? अब जो तुम्हारा हम सफर बनने वाला है, जो तुम्हारे साथ रहने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी में शबो रोज रहने वाला है, उसके मामलात में अल्लाह से डर जाओ। और सिर्फ यही नहीं कि मर्द डर जाए, औरत को भी हुक्म है कि तुम भी डर जाओ, तुम भी देखो कि तुम्हारे क्या हुकूक हैं, तुमने क्या करना है। वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। हर मामले में अल्लाह से डरते रहो, हर मामले में अल्लाह से डरते रहो। कुछ हुकूक हैं कि जो शौहर ने पूरे करने हैं अपनी बीवी के लिए, और कुछ हुकूक हैं जो बीवी ने पूरे करने हैं अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए। तो सबसे पहला हक जो बीवी ने मुकम्मल करना है अपने शौहर के लिए, वो है अपने शौहर की खिदमत। और ये खिदमत सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको यहां बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि खिदमत कीजिए, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत कर रहे हैं इस हदीस को, इनके शौहर सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। सही बुखारी किताबुल मनाकिब में फरमाते हैं कि चक्की को घुमा घुमा कर मेरी बीवी फातिमा, अल्लाह अकबर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरदार, अंबिया के सरदारों की, अंबिया के सरदार की बेटी है, अंबिया के सरदार इमाम की बेटी है, और चक्की को घुमा घुमा के अपने शौहर की खिदमत के लिए छाले पड़ गए हाथ में, और वो छाले ऐसे हो गए हैं कि अब खुरदुरापन आ गया है हाथों में, अब वो घुमाई नहीं जा रही। अली ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि कुछ खादिम आए हुए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने
والد محترم اپنے ابا جان سے کہیے کہ کچھ خادم آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں. سیدہ فاطمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی, بیٹی آئی ہے, اللہ کے نبی موجود نہیں ہے. دیکھا موجود کون ہے؟ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی. عائشہ نے دیکھا فاطمہ آئی ہے, خیریت ہے, کوئی کام؟ جی ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے, وہ تو یہاں موجود نہیں ہے, کوئی کام ہو تو بتاؤ. بس اتنا کہیے گا, جب اللہ کے نبی میرے ابا جان گھر آ جائیں تو بتائیے گا کہ فاطمہ آئی تھی. بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آئی تھیں, آپ کا پوچھ رہی تھیں, آپ کا معلوم کر رہی تھیں. سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان میں بھی جو محبت ہے, تعلق ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں آپ. آئیے بیٹھیے, کس کام کے لیے آئی ہیں؟ میں تو ملنے آئی تھی, اگر وہ نہیں ہے تو جب آ جائے تو بتا دیے گا کہ فاطمہ. اچھا میں بتا دوں گی. جیسے ہی اللہ کے نبی آئے بتا دیا, بیٹی آئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوراً سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے, بیٹی آئی تھی, پتہ نہیں کیا بات ہے, دیکھوں جا کے کیا معاملہ ہے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو ہم اپنا بستر لگا چکے تھے اور سونے کی تیاری میں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہمارے درمیان آ کے بیٹھے. وجہ پوچھی, فاطمہ آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ کہا اللہ کے نبی یہ وجہ تھی, اس لیے آئی ہوں, یہ ہاتھ دیکھیں, یہ چکی چلاتے چلاتے گھماتے گھماتے ہاتھ کی یہ حالت ہو گئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان خدام سے بہتر اور ان خادموں سے بہتر کہ وہ تمہاری آ کے خدمت کریں, اس سے بہتر تمہیں کوئی عمل نہ بتا دوں, تمہیں اس سے بہتر کوئی ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ وہ تمہاری آ کے خدمت کرے, اس سے بہترین عمل تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاطمہ جب رات کو سونے لگو, بستر پہ آ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ ان خدام اور ان خادموں سے بہتر ہیں کہ جو تمہاری آ کے خدمت کریں گے. تم یہ ذکر کیا کرو, تسبیح بھی, تکبیر بھی, تحمید بھی. اللہ اکبر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں, جو جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں ہیں, جو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, وہ اپنے شوہر کی خدمت میں کتنا وقت صرف کر رہی ہیں, اور میں کتنا کر رہی ہوں. مائیں اور بہنیں دیکھ سوچیں. تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اپنے عفت کی, اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اس کی غیر موجودگی میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین عورت کون سی ہے, بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ پر مکمل کامل اکمل ایمان لائے, نماز کی پابندی کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنے شوہر کی تابعداری کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے, وہ یہ کام کر لے, پھر چاہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور کچھ حقوق بتائے گئے شوہر کو کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں, اپنی عورتوں کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ پیش آیا کرو, اچھے انداز سے پیش آیا کرو. قول اور فعل, تم یہ تو چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں خوبصورت لگے, جب تم گھر میں آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ ہو, وہ بناؤ سنگار کے ساتھ ہو, اور تم چاہے جیسے بھی ہو چلے گا؟ جی نہیں چلے گا. تمہارا اخلاق, کردار, اقوال, افعال, ظاہری باطنی ہر چیز بہترین ہونی چاہیے تمہاری بیویوں کے ساتھ. یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. اور جب تم نکاح کر لو تو فرمایا کہ ان کا جو حق ہے نا, حق جو سب سے پہلے تمہیں ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ حق مہر ہے. مہر کی صورت میں ادا کرنا. تو مہر لکھواتے ہوئے سوچتے ہو نا کہ دے گا کون؟ لکھ لو. کتنا لکھنا ہے؟
देगा कौन? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा, जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। कि देगा कौन? जी नहीं, देना है उसका हक है, अगर नहीं दिया तो फरमाया ये तुम्हारे लिए वईद है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता है रिश्ता जहां कर रहे हैं वो जो आदमी है उसका कारोबार, उसके मुलाजमत किस हैसियत की है, उसी हैसियत के मुताबिक मेहर लिखवाओ ना। जो वो दे सकता है, जो वो अदा कर सकता है, उसकी हैसियत के मुताबिक ही लिखवाओ। अगर वो 10,000 दे सकता है लिखवाओ 10, वो 5 दे सकता है 5, वो जिस हैसियत का है उस हैसियत के हिसाब से हक मेहर लिखवाओ, ताकि ना मर्द को परेशानी हो, ना उसको बाद में देने में कोई परेशानी हो। आप कहते हैं 5 लाख लिख दो, 10 लाख लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, ये एक सेफ्टी है, ये सिक्योरिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी। अरे नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसी में बरकत होगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगी चीजें। अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगी जिंदगी, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगी, कुरान के मुताबिक नहीं होगी, एक दूसरे से मोहब्बत हमदर्दी नहीं होगी, बरकतें नहीं होंगी, सुकून नहीं होगा, तलाकों की शरह बढ़ेगी, खुला की शरह बढ़ेगी। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमा दिया था कि औरतों के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, और मर्दों औरतों के अहकामात के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक अहकामात जारी किए, वसीयत की, और उस एक वसीयत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम जिंदगी में खुशहाल रहना चाहते हो, अपने घर बार में सुकून चाहते हो, तो जो औरत की कमजोरी है उस कमजोरी के साथ उसको अपनाओ, उस कमजोरी के साथ उसके साथ चलो, फिर कामयाब हो जाओगे। वो कमजोरी क्या है? फरमाया सबसे ऊपर वाली पसली से पैदा की गई है, वो सबसे ऊपर वाली पसली सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है। ऊपर वाली पसली, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे क्या होगा? टूट जाएगी, वरना वैसी की वैसी रहेगी। तो उसको वैसे ही, इसको इस पसली को ऐसे ही रखना है भाई, इस पसली को सीधा करने की जरूरत नहीं है, जैसे बनाई है, जैसे अल्लाह ने तखलीक की है, जिस तरह से ये मौजूद है असल चीज वैसे ही रखनी है। सीधा करोगे बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सुकून गारत हो जाएगा, ऐसी तकलीफें होंगी। तो फरमाओ उसकी कमजोरी के साथ उसको अपना लो। पता है कि उसकी कमजोरी है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये शरीयत है, ये दीन है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये कि ये टेढ़ी पसली है, नहीं सीधा करो, कोशिश नहीं करो, सब्र करो। और तुम कौन से, तुम्हारे भी साथ भी तो मामलात है ना, तुम भी तो जो है नाफरमानियां करते हो ना बहुत सारी चीजों में, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहोगे, सब्र करते रहोगे, तहम्मुल के साथ चलते रहोगे तो जिंदगी चलती रहेगी। वरना अल्लाह अकबर, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे जवान भी हो जाते हैं, लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, झगड़े खत्म नहीं हो रहे, फसाद खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह के बंदो, जिंदगी कितनी मुख्तसर है, जिंदगी कितनी मुख्तसर है। मुख्तसर से मुराद यह है कि जिंदगी का मालूम नहीं है कि कब खत्म हो जाए। आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, लेकिन आप अगर लड़ झगड़ रहे हैं और एक आध हफ्ते आपने बात नहीं की है अपनी बीवी से या शौहर से, और उसी में अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाएंगे, तो सोचो इस दुनिया से जाते हो कितनी परेशानी होगी इस दुनिया। तो इससे पहले अगर कोई गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, सुस्तियां हुई हैं, नाफरमानियां हुई हैं, और भी कोई किसी तरह के मामलात हुए हैं, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, एक दूसरे को माफ करो, वरना औलादें रुलती हैं, औलादें रुलती हैं, बच्चे रुलते हैं। आपका क्या, आप लड़ झगड़ के वो अलग ये अलग, औलाद होगा क्या? ना बाप के रहे ना मां के रहे, कितनी परेशानी है, कितने अज़ियत है, कितने मसाइब है। तो कुरान करीम रहनुमाई कर रहा है, हदीस नबवी रहनुमाई कर रही है कि औरत का भी अल्लाह ने मकाम रखा है, मर्द का भी मकाम रखा है। निकाह जैसी खूबसूरत तरीन चीज आपको अता की है आपकी इज्जत और पाकदामनी के लिए, आपकी इज्जत और आबरू के लिए। इस निकाह के अंदर खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है। आप अगर फकीर भी हो निकाह कर लो, अल्लाह बरकतें नाजिल करेगा, अल्लाह रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहा करो कि अल्लाह हमारे इस जोड़े के अंदर बरकत अता फरमा दे, हमारे इन मामलात के अंदर जो मामलात अभी खराब चल रहे हैं अल्लाह इसको सही फरमा दे। दुआएं करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करो।
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ते रहा करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा करो। किसी की बात बुरी लग जाए, गलत लग जाए, गुस्सा आ जाए, घर से चले जाया करो, पानी पी लिया करो, वुजू कर लिया करो, लेट जाया करो, नमाज पढ़ लिया करो, कोई भी ऐसा काम कर लिया करो जिससे तुम्हें आराम और सुकून आ जाए, ताकि आगे जो तुम्हारे साथ होगा ना उसमें सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। गुस्सा, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अगर कोई बात नागवार गुजर रही है शौहर को, बीवी की शौहर को, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। देखे शैतान भागेगा। शैतान का सबसे बेहतरीन काम क्या है? आपस में मियां बीवी को लड़वाना और उनके ताल्लुक को खत्म कराना बेहतरीन काम है। तख्त पे बिठाता, अरे जबरदस्त काम किया तूने, आजा आज तो तू बेहतरीन काम करके आया है, दो जोड़ों के दरमियान जुदाई कर दी, बेहतरीन काम है। तो इससे बचने के लिए जाहिर शैतान है ना, गुस्सा क्या है? शैतान है। पढ़ते रहा करें औज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दूसरे की सेहत का, एक दूसरे के मिजाज का, एक दूसरे की तबीयत का ख्याल रखें। एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहना ही और इसी तरह चलते रहना ही एक खुशगवार जिंदगी का रहनुमा उसूल है। अगर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, रवादारी नहीं है, अल्लाह के बंदो ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे, फसाद होता चला जाएगा। जितने निकाह खराब होंगे उतनी बदकारी आम होगी, जितने निकाह टूटेंगे उतना जिना आम होगा, और जितनी खुला ली जाएगी उतनी फहाशी आम होगी। इसके अंदर खैर है, बरकत है, सब्र है, तहम्मुल है, मोहब्बत है, रवादारी है। ये सारी चीजें अल्लाह का दीन आपको सिखा रहा है, बस अमल करने की जरूरत है। ये याद दहानी के लिए चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने और सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों से नफरतों को, कदूरतों को, बुग़्ज़ को निकाल के फेंक दे, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें, हमदर्दियां, उल्फतें पैदा फरमा दे, और इख्तलाफात को खत्म करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। लड़ाई झगड़े खत्म करने के अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। हमारी औलादों को नेक और साले बनाए, हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, हमारे मुआशरे को अमन का गहवारा बनाए, एक दूसरे का साथ देने वाला बनाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाला बनाए, टांग खींचने वाला अल्लाह हमें ना बनाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।